和我们最不友好的国家。10. 蒙古国 Eski mектептің құрамына кіргенімді мойындамаймын. Тарихты ұмытып кеттім. Сондықтан біздің қарым-қатынасымыз достық емес. 9. 加拿大 Cirka 85% av våra människor hatar gamla kineser. Vi har ett mycket dåligt intryck av kvaliteten på de gamla kineserna. 8. 瑞典 J'ai toujours suivi Lao Mei, donc ma relation avec le Laos et la Chine n'est pas amicale. 7. 英国 I would like to see the development of Anglo-American relations. I don't want to get too close to Lao Zhong. 6. 澳大利亚 I still prefer the development of Australia-US relations. My relationship with Lao Zhong has always been hot and cold. 5. 越南 Mặc dù ông già đã cung cấp cho tôi sự giúp đỡ rất nhiều, nhưng sau này vì nhiều lý do, vẫn còn những xung đột thường xuyên ở biên giới trong Việt Nam. 4. 印度 ऐतिहासिक रूप से मैंने चाइना के पुराने क्षेत्रों पर कब्जा किया था, पर अंत में बूढ़े चीनी के द्वारा हार गए. जितना अब तक है, मैं अभी भी पुराने चीन को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता हूँ. 3. 韩国 저는 미국과 일본과 동맹을 맺고 있으며 중국 문화에 더 관심이 있습니다. 그러나 우리 사이의 인상은 우호적이지 않았습니다. 2. 日本私はラオスと中国にしたことすべてを隠そうとしました歴史に侵入しました。アメリカの父親との関係がさらに改善できることを願っています。1. 美国 My idea is to try to keep a certain distance from Lao Zhong.